commencer l'Assemblée générale annuelle, je m'en vais d'abord vous présenter les vœux les meilleurs de l'année 2020. Alaka Sankuraï, Alaka Heredambema, Alaka Kumuratan, Samuratadan, Alaka Gadjofun, Alaka Batomina, Alaka Jamana Lakana, Alaka Bombulua. Gilambe Malikono, Nyon Fambelambe, Yarabi, Alaka Jismaka Fura, Alaka Jamana Samurata, Alaka Melon Kambe, Alaka Kishan Jubutor. Aujourd'hui, on va vous présenter le bilan, le premier bilan annuel de la plateforme, qui est une exigence de la transparence et qui fait que en FM en 2019 voilà ça me sait boulot fera chaman fana na franca en baraka no fait le ton boulot fera la syndicat au bala association bala chaman bala ko chaman rebe fene mu yati tona mu dina tona o kum ko na la an ye wuli ka jo chaman ke ton sigelen ko le temps en woro hake anye wuli ka jo folo ke wuli ka jo comme nañu damene ala sonama barama jo ko chama bora ko nala anye assemblée ke meeting do kera sitting do kera anye dénonciation chama ke mineli fene chama kera sabula anye refo anga parati ka fo ambe modo kere ou bien anga parati ka fo mado komane mais anga bare ka fo moka hake jamana kono ma kilen ka ma million kilen tadu anko ambe parake ko de kele yam bendegen ka ambla galomi ko nala ka fo ko fama bi se ka ke milliardaire mari kono sabo anta do ko famaya oni nafulutiya ko be kili Nous avons un Mali qui a fama qui est africain. Fonctionnaire qui est milliardaire. Et qui est général chini maltais. Ou à créer euro galonu. Ni fonctionnaire ni milliardaire fonctionnaire pour le travail. Canada une heure a une prévu fouet état la fonctionnaire milliardaire et zone. Pourquoi fait ni chaque dag nous judgement Mali qu'on chaque dag nous donne nos causes. Si ça okara ne retirgo e doyen ni immeuble saba nani turu ya bulo ka milliard ya bulo tra ya chue parce que il m'a fo comme il y a bien à san élément mais c'est nga fo mali douane na kemo keme bi kononton a bezu vagabond bandu de fralo non wa sura kemo keme kelen ron be min kain ta to be bandi mais ni douane zo euro il t'a soit crève toi de ban commerçant chez au fine zui wa deux zoomero commerçant zone de ribi commerçant en air tergawi mais nous lui chien d'abla doyen ke ba d'abla ni tramal de trosola kadamne et d'autres misenna o fo mako aide soignant faut que ta c'est directeur bama bébé chouili ni warti bolo bana yimina malla o ila tike bulle ga ko bani an kwante sori ma malla fina kwante soma parce que ama mi famu we jamana ngona ya mali kona ya fantiani ko ni mino kan france que les sanu sans fait ame jamana sans fait anga famo be gribu pele pala ne taka yala dien be gribu muna ne bubulo a di ala kama ka nyam fasola do mam ta di anga jamana ma ka wari mina on de tola sabu non ti famate mali gono donga baraka dine mali famo na fura ko lu be waru soro o la ko lu bina noyi ka bo ni wara temu journal la me al shuna la me ite million mu ngo kuma mala de war be fa be milari faut milliard bi ki kono ko war nyina mate ma dura mete dans ma bébé du nous esra glan o kuma wili amina esra glan bon be giru no fait
parce que y a un ben nege mali kona o galo min ti am bano galo ni am ko an ti sori mabli kele ko taw ni fama mi klambi deme am tikare figu ami sangrota ante fama fou jugala on est contre aucune personnalité du Mali, on est contre les voleurs. Si une personnalité se sent dans le rang des voleurs, il n'y a pas de problème, on est contre toi. Mais une personnalité malienne qui n'est pas voleuse, cette personnalité, elle est adubée, elle est respectée, elle est plébiscitée par nous. Mais une personnalité voleuse, pour nous, n'est pas une personnalité, ce n'est qu'un voleur. Et sa place n'est pas parmi les Maliens parce qu'un bon Malien ne vole pas. Entre Maliens dont jouer, entre Maliens dont choisir. Donc, les femmes qui jouer, entre deux femmes, ils ont mis les zones, ils placent bien pour la taille. Ils disent que les gens hacké sur moi, pana, en fera la nuit. Mohamed Diagwa, qui est ministre malien, Mohamed Diagwa, qui est député, Mohamed Diagwa, qui est président, Mohamed Diagwa, qui est maire, Mohamed Diagwa, qui est douane. Mohamed Diawa do impôt la Mohamed Diawa est fonctionnaire a jarié y présenté quand a dana de ka mo dana de ka ni tisika ke be boala ni ma boala be gwen wani mina na ni mo ka dro me bi basa donc na yo para mi ke abe ben bibina anga fo malon ya saba mo le ka bara la ni ko mi ke donc ka ofra nyo nga bi ka nyo fo yana san ko na la ayan deme ay bara mi ke donc amo bara muna o nyafoye sabla jagwaye ani bara mi ge 2019 anga kuma ku fula bina tawka ku flana amina bara mi ke 2020 yina ani bara munu labe amina o fina nyafoye o ko fe kuma be di bema mi be fe ka hakinam fo ben question be mi mbolo ka question poser pour que am se ka ngon jabi am se ka be ala to mina ka bara dami anyo le fo am se ka to ni jamana mi ngono ni koko ayanga siragla malo ma famu note mo be veuti kono an arrangeur vert kono climatiseur chela amortisseur double amortisseur ou baga mobile jugoro arebe sigi chaise mi ka fauteuil mi ga ebe sa tsego blega sala ngono ka mobile fauteuil o maga mamba o boka ba fo ko ka siragla o be sira chene no don on glebe ki e ka wari chue ka to do veuti la ay do veuti kono aga osigi aka laje damu mba kono fie sumali mba kono ibe ni ire dona dinye kono wo ba do fra damu ngani uta ko sira nglon uta glane parce que sira chene ba to ale ba do kale mobili nyuma bon e ba fo ko mo ka ko dotoro sote kenya tambulo ayanga dotoro so gla mais mo ko mte frake mali kono e ba fo to ri ke mangana ko e ga dotoro so femini mura amina petit frake français na so so la ta Tunisie na aga papi na aga mami kumula di mo luta frake États-Unis aga komso no farga o mina ko pali be frake Canada di e ba fo to di ko Gabriel Touré ni pongé ana iga SS comme ko mai o ko mune bola to do fam iba dili bogoti de faka fam ita tuifio fika hake mi ba mina la jawar la non te ale ta do re ko bana mo be frake malla to mina ale to do iko mo mi ma ko jugo wa gele kuran wa gele mo mi be kuran sara mo do ba gele ado mo mi be maison de service kono a dalembe a ti so sara ti kuran sara ti ji sara e ba fo to ko jugo wa gele kuran wa gele du wa gele mo mi ti ta kursu kere ni ko ma ko tomati ni sogo dagila la gasoil daduga mo min ka gasoil sa ti gasoil sa bomba ka shuwerke bulo bom ko bina fu shuwerke be nyama uma ka to ka dot ke ko duma na mo sala sa suma plein be kali kuma ba ka mo bri tsika jigi ni egi jigi na ni kele dron shuwerke ta plein wala ka ku e ba fu ko jamana gela ratu mo mi te téléphone war sara ate courant sara ate jisra au bebo jamana doni ku ni ne mali tien ha ni ne mali tien donc quand jo famo mabi anga stra mai ore ka dolu parce que nous ou ka vieux tout nous na ka gele o dingo kono tanton ore ka dale ni parce que là-bas do ka ay chweli mi ka o war do vieux tout mina ou bien o do arrange ro ver mina imay alice dingo ni te diga labi ni sera glana nga jakarta ni katakata nu kambe ka police ra nyuma o mandale parce que ka vieux tout na fata la bi
ni ko jiko gela be sabali bu ko la be bon ko la ku be jara ko jikaw la ale bo nyero to ko di fem taro ko jibe frère ni courant tigara sabe mali on be fe dura nga mali fam na mali fam dura glani me no ya ko na mali fam a glani me no ya donc on temeto ibe kaka so ko fe mali présent ibe kaka so ko fe ni groupe électrogène de jolé ni do ni nga ngo ni te be kaka so e kawo groupe de be a kawo ngo don présent ra sona ma go courant tigara ko be sena are jena na ni courant tigara groupe ka mena le fi en we be ka sona ni ma ne bolo be ka kan énergie tatugudi ou ba pas directeur be gen fo courant tigara ko ka dabla mali ko mais are nana groupe bla ka so ko fe o ko président ra sona ma ko groupe ko courant tigara mali ko fe manga kere sur la fantôme ko n'a fora jiko fantôme ko nte mali formate jiko gelado n'a fora ko sene ko agla mali ko mun be sene ko le koro no te mununga akuma folo manenga aba gito mun mitani musumanu yo ko furu la dimanche do ani samedi do aforo ko tere ango sene galaw mun deselen be u don bla kana katakata mbulla mo kan gardien la parce que sene kala ko war be dun u ka engrais war be dun u ka kori war be dun u ka fem bebe dun kana sene kala re desare ko ko mi be sene kala la ko barakala la fo ba fa de ma ko tatu afa mun don be brigue gauche la Algérie mun don be ka ne muruba so Maroc do na frama ko ko mun don be sa 10 enfants comme le faut quand ça ante mali ministre do de ça toi ka toto fle tu ma fait 10 enfants faut quand ça ate mali général doye ka dogoni ou bien muso dogoni ou bien muso ou bien re ka sara kele kero la ko gerbe mali kono ante sora senga on me gerbe min don gerbe juara dongo do abe fa a bo bien du ka sira général do fara jugu fe an du ka sira a colonel major do fara jugu fe ama mo mera ma be ka damne capitaine na ka jigi o le be fara ka damno la ka yere sanfé o te fara moi mina do be ou ka perdiem ou ka prime drone no fait mali tmanchi la ko prime drone keme flan bidru ko ka duma klikele ngono do be veuti la ayela ba semena ka ministère de la Macron veuti kono ka vitri fumando oni ala te surasi somine vitri fumant veuti kono ki ja o kono obta keleke tudi na nega ko le Mali en guerre. Le Mali n'est pas en guerre. Le Mali est trahi par des Maliens. Le Mali n'est pas en guerre. Le Mali est trahi par des Maliens. Maliens doivent réclamer le Mali d'enfant. En mot d'ingé de kono. Pour moi, je dis, un avion ko fleni, avion ko kele wila, on pourra ka kele ke, a dossier bloqué le nous. Nous manions la avion ko amina la banque, mais ça pas ima. Ambe bon, on pourra trois rêves fadu. Mambe boré. Avion ko ba nyina botor ko ambe fa. Abe nyina bo amugo ba ngazu. Dossier sensible, dossier sensible beteme. Demande donga haki dune ngawa. Demande donga haki dune. Est-ce que dossier sensible bola, secret défensif demain. Donc secret défense dobe minga busan maloi. Minga busan maloi nga haki. Maloi nga wari dune. Ebe mugo sutra tori. Mo mi maloi nga war dun. Ka mugo fa avion katab ni ka kuru sa no jo. Mugo mi sona ko ka faso la. Ebe sutra tori. Pour la stabilité du pays. Pour la stabilité pour ami. Quand on zoom boka dama ya ngabo. Na me la ben amina bo. Ambola kuma mina journaliste il faut travailler ka ministère sous. Olu yɛrɛ qualifiera suɲɛli la ka jo u la ka se hakɛ dɔ la fo kana tɔ kɛ ni suɲɛli kɛra ye u bɛ nisɔndiya de. Pompiers ka affaire tɛmɛnen kɔ an y'a ye affaire wɛrɛ nana polisi minnu talen filɛ sisan polisiya la u ye camanba de ta suɲɛli kɔ suɲɛli la u ta ka fantandenw tɔgɔ bɔ a la faamaden minnu ye miliyɔn 3 ni 5 ni fɛnw k'o ta o de y'a donna ta ka taa olu don o la mɔgɔ bɛ don polisiya la tugun ka taa u lawuli ka bɔ sunɔgɔ la ka na don polisiya la dɔw éliminer la olu tɔgɔ taara bɔ ɲɛfɛ tuguni
o bɛ fɔ Salifu Traoré ɲɛna général Salifu Traoré a bɛ k'i mango kan k'o bila o ka taa ten o bɛ kɛ tuma min na commissaire minnu yɛrɛ policier ka ban olu kana kɛ commissaire ye décret bɔra ka ko ɲɛnabɔ u bɛ k'olu ta k'o ko ɲagami ɲagami k'o ŋanamu ŋanamu a ko négociation ni fɛn bɛɛ kɛra ka dɛsɛ sisan fɔli bɔ a b'olu ka syndicat ɲɛmɔgɔ de ta ka dɔw ta dɔrɔn u b'olu ta k'olu bila ka taa k'olu ka taa formation congé formation na u bɛn'olu kɛ commissaire ye comme ça u bɛ ɲɔgɔn janfa n'an ma bɔ dɔgɔkun nata yanni tile 10 cɛ an bɛ bɔ an bɛ se Salifu fɛ yen donc je vais vous prévenir an bɛ ka labɛn kɛ an bɛ taa sitting kɛ Salifu ministre Salifu Traoré ministère de la sécurité intérieure an bɛ taa sitting kɛ a ka da la a ka baarayɔrɔ da la an ni polisiw ani syndicats bɛnn'a kan ni minnu y'a dɔn ko nafa bɛ polisiya la ni polisi minnu y'a dɔn k'a fɔ ko ni polisiya tora tan a bɛ buluja a bɛ ban maliyɛnw bɛ tigɛ polisiya la anw tɛ polisi ye dɛ anw bɛ taa far'u kan de sabula an bɛ tiɲɛ de nɔfɛ jamana kɔnɔ an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ taa sitting kɛ ani polisiw an bɛ taa sigi Salifu ka yɔrɔ la an bɛ tile ka si yen a ka baarayɔrɔ da la fo tuma min na ni Salifu démissionné la ka bɔ ministère la tuma min na ka polisi minnu donna namara la k'olu gɛn ka bɔ an m'a fɔ ko minnu namara la k'olu ladon dɛ an m'o fɔ a ye an ko minnu donna namara la a b'olu de labɔ an tɛ polisi zoni fɛ an ko namara de tɛ kɛ Mali kɔnɔ an n'a bɛnna an yɛrɛ somɔgɔ ma u k'a gɛn an ni Clément de taara polisiya la nkalon kan u k'a gɛn ne yɛrɛ tatɔ tɛ nkalon kan yɛrɛ donc ni Salifu ma se k'o kɛ polisi minnu kan ka kɛ commissaire olu ka fɛn ma ɲɛnabɔ semaine prochaine an kan ka labɛn kɛ an bɛna manifeste dɔ bɔ n'o manifeste bɔra o bɛ bɔ journal kɔnɔ an bɛ sitting labɛn an bɛ taa sigi ministère da la ka tile dumuni bɛna di mɔgɔw ma yen nɔ ni maliyɛn fɛn fɛn y'a dɔn k'i bɛ tiɲɛ fɛ a don i b'an sɔrɔ a kɛnɛ kan ni tile 3 dafara an bɛna marche ba dɔ kɛ ka bɔ boulevard de l'indépendance la ka na cité administrative da la ka bɛn mercredi sɔgɔmada ma conseil des ministres b'an sɔrɔ yen n'u bɛ polisiw bila ka taa polisi ɲɔgɔn bugɔ n'u bɛ sɔrɔsiw bila ka taa civiliw faga u k'o kɛ o don an k'a dɔn k'a fɔ ko ja ko tiɲɛ tɛ boli Mali la bilen fanga de bɛ boli Mali la jagoya de bɛ kɛ Mali la. Nous réclamons la démission de Salifu Traoré et la plateforme va porter plainte pour haute trahison et pour corruption organisée au Mali. On a plainte déposée, on a sitting, on a marché, la marche de la justice, la plateforme avec les organisations syndicales de la police organise ça dans une dizaine de jours. Nous allons sortir et nous allons faire des sittings devant son ministère et nous allons organiser cette grande marche au Mali ici pour montrer que désormais concours namara anta affaibli Mali mo dilara namara concours là a bɛɛ wele bila ma bɛɛ ma bɛɛ kan donc nous introduction hein pour que ka san ɲuman ladon ɲinan ko dɔ bɛ kɛ Mali kɔnɔ Mali bɛ ja ɲinan an y'o de fɔ n bɛ segin a kan an tɛ baga mɔgɔ ma an tɛ mɔgɔ contre la an tɛ mɔgɔ juguya la an ko dɔrɔn tiɲɛ de baara ka kɛ ni min y'a dɔn k'i bɛ tiɲɛ baara kɛ que ni min y'a dɔn k'i bɛ fɛ an ka na an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ y a pas de souci an tɛ mɔgɔ si contre la moi je n'ai pas de compte à régler avec personne on veut tout simplement qu'on donne aux Maliens ce qui appartient aux Maliens a banna Maliens ka hakɛ ka d'u ma dɔrɔn a banna an tɛ se ka to tan n'an tora tan bɛɛ de bɛ to a la. Ni Mali filɛ Mali bɛ mɔgɔ ladi parce que ne tɛ Mali faama dɔn wa aw fɛn fɛn filɛ n bɛ bɛɛ défier ni mɔgɔ sɔrɔla Mali kɔnɔ mɔgɔ min sera ka nin kuma in sɔsɔ n bɛna min fɔ Mali faama tɛ yen kabini Modibo Keyita tile fo bi ko min tɔgɔ fɔra k'a kun ka farin k'a kun jamanen don a ka tɔɔrɔ sera mɔgɔ ma k'a dɔ den barikara k'a dɔ mɔden barikara k'a tɛmɛtɔ ko mɔgɔ b'a fɔ ko karisa tɛmɛna sisan k'a tatɔ filɛ o kelen pe tɛ Mali kɔnɔ faama tɛ Mali kɔnɔ yan ko min dilan ka fanga kɛ Mali kɔnɔ k'a ka tɔɔrɔ sera maliyɛnw ma k'a daminɛ i ye préfet o i ye ministre o i ye député de o i ye commandant de o i ye juge de o i mana kɛ sugu sugu ye fanga sugu sugu n'i ka tɔɔrɔ kɔni sera jamanadenw ma ne m'a si ye ko min salen kɔ k'a ka bulonda barikara o tɛ Mali kɔnɔ yan. o bɛ mɔgɔ ladi o b'a to n'i bɛ fanga la i ka jamanadenw ka hakɛ d'u ma. mɔgɔ bɛ kɛ milliardaire ka sɔrɔ i ma sonyɛli kɛ o fo n'i bɛ fɛ k'a kɛ sira wɛrɛ kan mɔgɔ bɛ nafolotigiya ka sɔrɔ i ma sonyɛli kɛ
k'a fɔ min bɛ d'olu ma n'o tun bɛ di sɛnɛkɛlaw ma an tun tɛna sɛnɛ dabila mais n tɛ mɔgɔ ma fisa ni sɛnɛkɛla ye mɔgɔ ma fisa ni artisan ye mais artisan bɛ t'u jɔ tile kɔrɔ ka baara kɛ u wɔsilenba u sɛgɛnnenba e b'i ka bureau kɔnɔ climatiseur jamanadenw ka climatiseur bɛ ka fiyɛ i kan i bɛ jamanadenw ka chaise kɔnɔ jamanadenw ka tabali hali i bɛ i ka ceinture kɛ suyɛnli bɛ kɛ ni bigi min ye jamanadenw ka wari e bɛ tila ka taa jamanaden kelenw olu ka hakɛ suyɛ tuguni i dun ɲɛ b'a la i fɔra minnu kɔ olu bɛɛ kɔ ta tiɲɛna olu bɛɛ kɔ nagasira e bɛ tila ka tuguni ka na o kɛ tuguni donc an bɛ kɛlɛ min na an bɛ ka ɲɛ olu de ma faama minnu m'a faamu k'a fɔ ko jamanadenw ka hakɛ n'i y'a dun i kɔ bɛ nagasi e yɛrɛ laban ko bɛ tiɲɛ an bɛ ka ɲɛ olu de ma u tɛ k'a faamu de o b'o na k'an b'u contrôle la an tɛ mɔgɔ si contrôle la anw bɛɛ ka fisa olu yɛrɛ de ma walasa u kɔw ka barika cɛ cɛ maliyɛnw ka wari dun i kɔ bɛ nagasi kɔfɛ yan i denw tɛ barika i mɔdenw tɛ barika a ye kelen pe yira Mali kɔnɔ yan ko ni fa tun bɛ sonyɛli kɛ ni fa tun ka farin ni fa tun bɛ yurugu kɛ a kɛra fonctionnaire ye o a kɛra commerçant kunda ye o a kɛra sugu sugu ye k'a dɔ kɔ barikara kɔfɛ yan u bɛɛ ka affaire bɛ laban tribunal de la tiɲɛ nɔfɛ kɛlɛ o de kɛlɛ ma an kɛlen ka tɔn sigi 2019 kɔnɔna la marisi kalo tile 15 an ka baara fɔlɔ kɛra an ye conférence dɔ kɛ CNPM n'o ye patronat o siège o conférence o animera ne ni Mamadou Sensi Kulibali n'o ye CNPM patronat président ye an y'o o conférence kɛ pour que ka hakilina jigin 15 mars o don de Mamadou Sensi Kulibali ko n'u tapile zo ye Mali zonbalaba pour que ka mɔgɔw hakili jigin o kɛra 15 mars 2019 tile 20 hakɛ o kɔfɛ 9 avril an ye conférence wɛrɛ kɛ tuguni o conférence tun bɛ denmisɛnninw kunkan walasa ka kuma denmisɛnninw fɛ Maliko la avril kalo tile 24 mouvement de soutien Mamadou Sensi Kulibali welelen ka taa communicatif tribunal la mouvement de soutien an ye wele bila maliyɛnw ma o ka bɔ walasa kiri kana kɛ Mali kɔnɔ bilen nkalon kan ka mɔgɔ minɛ k'a datugu ko parce que k'a ye dɔ fɔ min fɔra baara ma k'o kan ko fo parce que k'a ye min fɔ k'o man ka fɔ an ko k'o de tɛ kɛ n'a fɔra i ma k'i ye zo ye i bɛ taa de k'a nkalon tara n ye Mali opérateur économique ma an ye baara k'o kan an kumana walasa ka se ka mɔgɔ ladɔnniya donc journaliste caman tun bɛ yen mais kalo tile fɔlɔ 2019 an ye point de presse dɔ kɛ Carrefour des Jeunes na o point de presse tun bɛ Nuhu Tabili y'a ka plainte min retiré k'a fɔ ko kɛlɛ banna ani Mamadou Sensi Kulibali cɛ ani Recotradi mɔgɔw ye deli min kɛ an ye point de presse kɛ walasa k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna parce que a waati a kɛra mɔgɔ caman kɔnɔ photo dɔw bɔra internet kan ko Mamadou Sensi Kulibali ni Nuhu Tabili bɛ ɲɔgɔn embrasser ka sɔrɔ Nuhu Tabili tɛ kabini Ala k'u da u fila ma sigi ka kuma a kɛra dɔw fana kɔnɔ ko Mamadou Sensi Kulibali ye deli kɛ ka sɔrɔ a ma deli kɛ a bɛ dɔw kɔnɔ yɛrɛ u k'a fɔ ko ale ka kɛlɛ banna ka sɔrɔ a don a m'i da don kuma na yɛrɛ a ma kuma ne yɛrɛ y'a seere donc an taara ka taa point de presse kɛ mai kalo tile fɔlɔ walasa k'o ɲɛfɔ journaliste ye mai kalo tile 9 donc n'a y'a jateminɛ i b'a sɔrɔ presque dɔgɔkun o dɔgɔkun plateforme ye activité dɔ kɛ mai kalo tile 9 2019 an ye conférence de presse dɔ kɛra patronat la yuruguyurugu Mali kɔnɔ ani a bɛ Mali kɔnɔ ka munumunu cogo min na an ye conférence de presse k'o kan mai kalo tile 12 2019 an ye rencontre de sensibilisation n'o ye ka maaw kunnafoniya Kalabankɔrɔ o kunnafoniya o tɔgɔ o fɔlɔ kɛra ko PCC baro o tun ye ka taa Kalabankɔrɔkaw ka t'u ladɔnniya yuruguyurugu ko la donc o kɛra an ka yala fɔlɔ ye quartier ni ɲɔgɔn cɛ juin kalo tile 8 an ye conférence dɔ kɛ patronat la yuruguyurugu ani chômage bɛ Mali kɔnɔ baarakɛbaliya bɛ Mali kɔnɔ cogo min na o kɔfɛ an ye plateforme présenté journaliste la ani an bɛna baara min kɛ san waati filanan juin kalo kɔfɛ an bɛna baara min kɛ an y'o ɲɛfɔ o tɛmɛna dɔrɔn juin kalo tile 14 dɔgɔkun kelen o kɔfɛ an taara sitting
sitting kɛ o tile da la o tile ye baara yɔrɔ min bɛ yugu kɛlɛ kɛ juin kalo tile 7 tile 14 ani tile 21 an taara o kɛ o tile da la pour que ka taa an ka dusuma kasi jira k'a jira k'a fɔ sariya min bɛ Mali kɔnɔ mai kalo tile 27 2014 n'o bɛ yugu kan walasa o sariya bɛ se ka labato cogo min na o sariya tɛ dɔ wɛrɛ fɔ o ko maa minnu bɛ Mali kɔnɔ n'u bolo bɛ nafolo la maa minnu bɛ Mali kɔnɔ n'a sɔrɔ ko u b'an ka wari mara u bɛ se ka wari labɔ tari ka wari ladon olu ka t'u ka bien déclarer député bɛ se ka y'a la maire bɛ se ka y'a la conseiller bɛ se ka y'a la préfet b'a la chef d'état-major b'a la tribunal ɲɛmɔgɔbaw b'a la institution ɲɛmɔgɔbaw b'a la juge b'a la a caman b'a la mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'a bolo bɛ se ka don wariko la taa n'a bɛ se ka wari labɔ a bɛ bɛn mɔgɔ 80,000 ma o tile de y'a hakɛ fɔ an ye an m'a jate dɛ o tile de y'a fɔ an ɲɛna ka kun t'a bɛn mɔgɔ 80,000 ma o sariya min ma labato donc an taara o tile da la k'a fɔ diyagoya an bɛ fɛ o sariya ka labato o baara min n'an y'o kɛ n'o ye sitting ye o kɛra juin kalo tile 7 juin kalo tile 14 ani juin kalo tile 21 komi fɛn ma bɔ a la o tile yi fana y'an wele mun na ka mɔgɔw k'a jira n na k'a fɔ baara min n'a bɛ sen na olu bɛ fɛ ka baara kɛ nka n garan dan bɛ olu ɲɛ baara gɛlɛya bɛ b'u bolo nka u bɛ kɔni bɛ fɛ ka bɔ u ka baara kɛ nka ko in ɲagaminen bɛ dugumala la min b'a to olu fana tɛ ka se ka baara kɛ o la an bɔlen an wulila juillet kalo tile 5 le 5 juillet 2019 an taara ka taa plainte déposer maaw kan maa minnu bɛ yen n'u bannen don k'u ka bien déclarer kabini o tile sigira o ye maa 80,000 ye Mali kɔnɔ an taara plainte déposer olu contre la procureur général Arizo Maïga ka bureau la n'o bɛ ka plainte déposer olu kama juillet kalo rencontre de sensibilisation kɛ commune 2 la quartier sans fil la an taara ka taa baro kɛ yenkaw fɛ walasa k'u ladɔnniya an bɛ baara min na yugu ani ka dɛmɛ ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan walasa an bɛ se ka kɛlɛ kɛ juillet kalo tile 17 an taara ani artisanw ye ɲɔgɔn ye commune 6 kɔnɔna la an y'o kɛra mairie kɔnɔna la artisanw ka ɲɛmɔgɔba bɛ yan ale y'an bisimila o mairie kɔnɔna la an taara ka taa baro k'u fɛ ka kuma u fɛ ka fana jɔyɔrɔw yurula yugu kɛlɛ kɔnɔna la walasa an bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na juillet kalo tile 20 an taara koɲumani an taara sensibilisation kɛ yen nɔ Sori Fofana ale y'an bisimila ye an taara kuma koɲumanikaw fana fɛ o bɛ Jalakɔrɔji mara kɔnɔna la Bangɔni kɔfɛ ka taa kuma ka taa yugu ɲɛf'u ɲɛna juillet kalo tile 23 an taara ka taa maison de la presse la an kun welela ka taa sabu artisan tun bɛ ɲɔgɔn ye ba la u y'an wele an taara o ɲɔgɔn ye la kuma dira plateforme ɲɛmɔgɔ ma ne yɛrɛ walasa ka kuma tɔɔrɔ min bɛ artisan kan ani yugu ani kɛlɛ min n'a bɛna boloda walasa ka yugu kɛlɛ Mali kɔnɔ artisan jɔyɔrɔ min b'a la an ye o kɛra Jikɔrɔni Para an taara Jikɔrɔni Para sugu kɛrɛfɛ mairie kɔnɔna la an taara an ye ɲɔgɔn ye jɛba kɛ jamaba bɔra an n'olu fana kumana yugu ko la o kɔfɛ meeting ba 4 kɛra an fɛ walasa ka se ka armée soutenir k'an ka armée kisi yugu ma o kɛra kuma min na o y'a sɔrɔ a fɔra de k'a fɔ ko avion minnu n'o sanna Mali armée ani maramafɛn minnu sanna ka fara avion ninnu kan k'o wari dunna Ibrahim Boubacar Keita n'o y'an ka jamana ɲɛmaa ye a ka kuma b'a jira Jeune Afrique kɔnɔ numéro 3050 k'a fɔ ko avion minnu ni sanna ko avion ninnu tɛ se ka pan dɔgɔkun kelen o kɔfɛ honorable Karim Keita n'o ye défense commission ɲɛmaa ye assemblée la ale ka kuma y'a jira k'a fɔ avion ninnu tɛ pan o dɔrɔn tɛ hali maramafɛn minnu sanna fana ka fara avion ninnu kan k'o fana wari dunna an bɔra ka meeting ba 4 kɛ o meeting ba 4 an y'o kɛ walasa ka taa an ka dusuma kasi jira walasa k'a jira k'a fɔ tɔɔrɔ min b'an ka sɔrɔsiw kan o tɔɔrɔ ka dabila yugu min bɛ Mali armée kɔnɔ a ka dabila wa avion ko in minnu ye a wari dun u ka se ka minɛ o kɛlen tuma min na juillet kalo tile 24 ka taa bila juillet kalo tile 31 an ye bɔli minnu ko kɔnɔna la plainte fana taara ka taa déposer procureur fɛ yen avion ko la k'a fɔ minnu ye avion wari dun u ka minɛ walasa sariya ka boli u kan septembre kalo tile 7 ka taa se septembre kalo tile 14
an ye meeting kɛ tuguni place de l'indépendance la o ko kelen na tuguni septembre kalo tile 12 plainte dɔw donna n'o ye sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmaa ka plainte ye o minɛli kɛra anti corruption na n'o ye pôle économique ye ka sokɛ o minɛli fɔlɔ kɛ o kɛra septembre kalo tile 12 sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmaa o minɛna juillet kalo tile 24 an ye plainte fɛnɛ déposé Bangineda mairie contre la o plainte déposé la juillet kalo tile 24 octobre kalo tile 17 o minɛli fɛnɛ kɛra a n'a nɔfɛ mɔgɔw sabu n bɛ minnu tɔgɔ fɔ u n'u nɔfɛ mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 10 u bɛɛ bɛ minɛ o kɔfɛ an taara meeting kɛ Kayi septembre kalo tile 28 Sikaso octobre kalo tile 5 o kɔnɔ na septembre kalo tile 25 plainte donna Kayi conseil régional président a n'a nɔfɛ mɔgɔ contre la o kɔfɛ tuguni an ye meeting dɔw kɛ commune 1 mairie la carte ɲinina ko kɛlɛ o meeting kɛra octobre kalo tile 11 a tile 19 ka yira fɛnɛ k'a fɔ wari di to côté carte ɲinina ko la sabu olu tun y'a kɛ wari sɔrɔ yɔrɔ de ye ka kɛ yurugu kɛyɔrɔ ye plateforme ka kɛlɛ kɔnɔna la an ye plainte dɔw fɛnɛ don ministre de l'éducation fɛ ala ka ɲin'a la Tɔlɛn ta a y'an jaabi ka yira k'a fɔ ekɔlidenw mana defu sɔrɔ n'u ye bagi sɔrɔ u bɛ wari de sara ka taa diplôme minɛ o diplôme dun ye fu ye donc o kɛlɛ an y'o kɛ jaabi dira an ma k'a fɔ diplôme Mali kɔnɔ fu de don o kɔfɛ tuguni wolosɛbɛn fɔlɔ min bɛ di ni den wolola o fɛnɛ ye fu ye carte 340 o kɔfɛ certificat de résidence n'o ye sigiyɔrɔ sɛbɛn i bɛ temuru min san n'a bɔr'o la wari sara ko tɛ a la o kɔfɛ Mali kɔnɔ yan fɛn fɛn n'a sɔrɔ k'i bɛ temuru san k'a nɔrɔ a la i tɛ wari sara a la bilen transfert k'i denw bɔ ekɔliso dɔ la ka taa ekɔliso dɔ la privé ko tɛ dɛ ekɔli publique ko don fu de don wari sara ko t'a la donc plateforme ye o kɛlɛ damadɔni kɛ an sera k'o kɛlɛ gagné n'a o kɛlɛ kɔnɔna la an tila ka yala kɛ Mali kɔnɔna la sabu an ka baara bɛɛ ma kɛ Bamakɔ kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la juillet kalo tile octobre kalo tile 15 an bɔra an taara Kayi octobre kalo tile 20 an taara Sikaso décembre kalo tile 14 an taara Kita décembre kalo tile 19 an taara Moribabugu décembre kalo tile 21 an taara Keɲeba décembre kalo tile 22 Sitakiri o don kelen an taara Jalafara décembre kalo tile 22 ka taa Burudala ka bɔ yen ka taa Jeburiya ka bɔ yen ka taa Jɔrdolama janvier kalo tile 3 an taara Segu o don kelen ka taa bila o janvier kalo tile 3 kelen an taara Mpɛsoba a tile 4 don janvier kalo an taara Kucala janvier kalo tile 11 an taara Dogoduma janvier kalo tile 12 an taara Jalakɔrɔji n bɛ dugubaw fɔ an ye yala kɛ yɔrɔ min na Bamakɔ kɔfɛ ka taa bɔ maliyɛnw ye yɔrɔw la o yala kɔnɔna la comité plateforme sigida yɔrɔ minnu na Mali kɔnɔna la yan juillet kalo la ka daminɛ o la a sigida bila ka sigi Mpɛsoba ka sigi Kita ka sigi Keɲeba ka sigi Sitakili ka sigi Kayi ka sigi Kulukoro ka sigi Sikaso Segu Mopti Tombouctou Gao Douanzan Nioro Ɲɔnɔ Zegua Sanakɔrɔba Kɔɲɔbila Welesebugu Buguni Jalakɔrɔji Sangarebugu Dogoduma Jelibugu etc etc o komi su kolen don a lisi tɔ ka jan mais jamana wɛrɛw bɛ yen nɔ i n'a fɔ Faransi n'a ɲɔgɔnnaw an ka lasigidenw bɛ yen i n'a fɔ Congo jamana kɔfɛ i n'a fɔ Sénégal i n'a fɔ Mauritanie ani Algérie an ka lasigidenw b'o bɛɛ la an ka tɔn sigilen b'o bɛɛ la ani Jeda ani Chine Chine ta fɔra an yɛrɛ ɲɛna kunun
abe minɛli ko min kalama a ma se n ka n da don o la mɔgɔ minnu minɛna ɲina donc an bɛɛ b'a olu ko kalama minɛliba minnu kɛra ɲina fo kana se kunun ma kunun ta tun ye Moribabugu maire Jara o ye plateforme ka plainte laban min donna n'o mɔgɔ minɛ laban min kɛra o kɛra kunun Jara ka minɛli ko la dossier minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ sen na ni o minɛli ma kɛ fɔlɔ mais an ye plainte don an ye damadɔ ta a la parce que plainte ninnu ta fo 100 ni kɔ la bon n tɛna fɔ n bɛna bɛɛ fɔ mais n'i ye jateminɛ kɛ sanubɔyɔrɔ dɔ bɛ yen ko Semiko o ye sanubɔyɔrɔ ye sanu société minière dɔ don an ye plainte d'u kama o ka dossier bɛ pôle économique la o kɛra novembre kalo tile 13 enquête bɛ sen na novembre kalo tile 13 mun y'o jaabi fɔ a ye o fana enquête bɛ sen na o ye san o san an ka enquête y'a jira k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ defukɛlaw n'u ma defu sɔrɔ u b'u ta ka taa Kangaba yan fan fɛ salon ta kɛra Kangaba o to k'u labɔ Bamakɔ ka taa n'u ye dugu wɛrɛ la denw bɛ taa examen kɛ yen defu kɛ yen u b'a namara cogo dɔ la ka tila k'u lasegin ka na Bamakɔ u bɛ passer defu la donc an y'o fɔ ministre ɲɛna ɲinan an bɛ wuli k'an ka enquêtekɛlaw bila terrain kan n'a fɛn fɛn kɛra an bɛ plainte déposer an n'a tigi ye defu sɔrɔ u bɛ segin k'a tigi bɔ defu la k'a lasigi mais minnu b'a kɛ o ye DCAP ɲɛmɔgɔ dɔw de b'a kɛ ani lycée plutôt école fondamentale promoteur dɔ de ka baara don ka fɛɛrɛ kɛ i bɛ wari hakɛ dɔ sara a serew b'an bolo a mɔgɔw b'an bolo dɔw yɛrɛ passera la olu ko ko a ka fɔ k'olu yɛrɛ passera mais olu yɛrɛ bɛ taa sariya u b'u ta ka taa n'u ye ka taa u bɛ taa defu kɛ ka segin ka na n'u ye defu kɛ sali kɔnɔ u bɛ fɛn corriger k'a d'u ma dɔrɔn u b'a recopier u bɛɛ bɛ passer a bɛ fɔ k'u ye defu kɛ yɔrɔ wɛrɛ ka sɔrɔ u ma defu kɛ yɔrɔ wɛrɛ u b'u la passer ten an bɔra o réseau fana kalama donc mɔgɔ bayirika caman de b'o la u bɛ defu sɔrɔ ten n'i y'a wari sara dɔrɔn i bɛ passer defu la an b'o kalama o plainte o déposera novembre kalo tile 13 ministre y'an jaabi k'a fɔ a ye commission dɔ bila an ka bolo kan n'o bɛ baara la o ye ministère mɔgɔ dɔ ye donc baara bɛ sen na walasa ɲinan ta ni defu kɛra an bɛ se k'an bolo da o kan cogo min na Kalabankɔrɔ mairie plainte donna yen nɔ novembre kalo tile 13 dugukolo ko ɲagami kuma na nin ye dossier minnu bɛ sen na ni a minɛliw ma kɛ fɔlɔ an bɛ k'o ɲɛfɔ min ye chambre de commerce Mali o ne yɛrɛ terilakaw ye miliyari 6 ko kuma dɔ fɔra yen an kun ye lettre ci u ma o y'an jaabi an seginna ka minnu tun ye accusation kɛ ka lettre ci u ma ka fɔ dɔrɔn an bɛ fɛ o fana k'an jaabi maintenant an ka lettre laban taara o bɛ sen na min y'a to an bɛ se ka taa audit kɛ sabu miliyari 6 ko kuma fɔra mais chambre de commerce mɔgɔw y'a jira k'a fɔ olu ma miliyari 6 olu ma dun u ma dun bi u ma dun sini mais sɛgɛsɛgɛli o tɛ danaya tɛ sɛgɛsɛgɛli bali donc ko ayiwa komi a fɔra k'a y'a dun aw ko an m'a dun donc an bɛ fɛ sugu minnu jɔra la baara min kɛra la an bɛ expert ta ka taa expert bɛ taa sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ wari min fɔra parce que wari min fɔra ani min dira olu ma k'o tɛ kelen ɔ min dir'u ma n'u ko k'o donna la k'u yɛrɛ sɔnna a ma k'o dir'u ma u y'o don a la an bɛ taa sɛgɛsɛgɛ pour que ka u lajɛ a ko la n'u nɔ t'a ko la o fana ko bɛ sen na Conseil malien des transporteurs routiers et fluidité du trafic urbain et interurbain n'u b'a fɔ o ma ko CMTR minnu bɛ péage ministre des transports fɛ yen o fana affaire bɛ sen na o dossier taara pôle économique la commune de mairie an bɛɛ b'o ka ko kalama ale fana taara dossier kun taara mais ɲɛ b'a la a sɛbɛnnen bɛ ko o dossier in k'a ɲɛnabɔra bon ale minɛna maintenant soutèlement gardien olu fana ka dossier taara plainte la an y'a bila ka taa ministère du travail et de la fonction publique la u m'an jaabi fɔlɔ an bɛ fɛ ka dɔn n'a sɔrɔ n'u sen t'a la u k'an jaabi ministre sigikun ye jamanadenw ye n'a lettre cira a ma a k'an jaabi u ka tarawele min bɛ d'u ma u k'a dɔn k'anw de ka wari don donc n'an ye lettre ci u ma u k'an jaabi o la an bɛ ministre des domaines fonciers Berthe a tɔgɔ Alioune Berthe n b'a fɔ nin kɛnɛ kan yan parce que an ye lettre fɛn fɛn ci a ma a y'an jaabi a bɛɛ la a bɛ Mali ministre dɔw kɔnɔ ko ni lettre cira ko n'i man wa kan ko de b'a ban
ni papier ma ban dugukolo sanfɛ an tɛ lɛtiri ci dabila n'a tɛmɛn'o kan an bɛ taa fɔ jamanadenw ye k'a fɔ i sigilen bɛ nkalon de kan parce que lɛtiri bɛ ka ci ma k'a fɔ k'i ɲininka k'i ka baara la i bɛ k'i ban ka jamanadenw jaabi donc i sigilen bɛ nkalon de kan fo n'a sɔrɔ i yɛrɛ nɔ bɛ suɲɛli la n'i bɛ k'i ban ka jaabili kɛ sotellement gardien yurugu ko dɔ de bɛ yen an b'o kalama an ye lɛtiri ci ministre de la fonction publique ma donc a k'an jaabi mais an bɛna lɛtiri de rappel ci a ma tuguni n'a m'an jaabi an bɛ taa tribunal la an bɛ taa plainte don ale yɛrɛ kama pour négligence o kɔrɔ k'a ye a tɛ k'a ka baara kɛ sɛbɛ la an bɛ taa plainte don a kama ka tila ka plainte don gardien minnu ka ɲɛmɔgɔ bɛ yen sotellement la an bɛ taa plainte don a fana kama sabu ka mɔgɔ ta baara la a tɛ INPS sara a tɛ AMO sara a tɛ jamana ka hakɛ sara a tɛ impôt sara an bɛ fɛ k'o de ɲɛdɔn contrat t'u bolo foyi t'u bolo donc k'u ta ka t'u bila jamana ka baara yɔrɔ de gardien la jamana dun ka nafolo de bɛ ta k'a d'u ma o de tɛ bɛn Mali kɔnɔ hali n'a sɔrɔ gardien don u kan ka contrat de kan ka k'u ye u kan ka déclarer retraite droit de b'u bolo k'u ka retraite kɛ mais ko mɔgɔw ta k'o exploiter parce que ko fantanya b'u la ko tɔɔrɔ b'u la ko n'u tɛ se ka kuma n'u kumana e b'u gɛn ka bɔ baara la i bɛ t'u k'u ta nkalon kan o de tɛ bɛn Mali kɔnɔ ni ministre m'an jaabi an bɛ lɛtiri caman n'a m'an jaabi an b'a ci jamana ɲɛmɔgɔ ma IBK de y'a kɛ ministre a k'a bɔ yen an ka plainte wɛrɛ bɛ yen nɔ o taara procureur général fɛ yen nɔ Sikaso procureur général fɛ yen o ye bagan suyɛnba min bɛ sen na n'o kɛra Fako la Sikaso mara la ka taa Côte d'Ivoire frontière la o fana plainte bɛ sen na min ye procédure ye n'o ye OPAM mɔgɔw ka procédure u bɛ marché di cogo min na ani balo hakɛ min fɔra k'o sanna n'o balo tɛ magasin kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw senfɛ malobɔrɔw ni fɛnw caman tɔni bayirika caman bɔra k'a feere a dun OPAM ka baara ye ka malo ni fɛnw na don de ko ni kɔngɔ binna Mali yɔrɔ min ka kan ka d'o ma Moti mara la balo caman kun kan ka taa yen a ma taa yen an ye mɔgɔ bila ka taa fo Moti an ye mɔgɔ 22 bila ka taa Moti u taara kalo kelen ni kɔ de kɛ enquête la tile 45 balo ma se ni dun ye sɛbɛn lajɛ a fɔra ko balo bɔra ka taa yen a ma se balo bɛ bɔ de OPAM maliyɛnw ka malo ko ni kɔngɔ y'a minɛ k'an k'a d'a ma a bɛ bɔ ka taa feere ngoloni na ka taa feere sugu la an y'o plainte fana don ɔ ko bɛ sen na o enquête bɛ sen na o ko n'i ma fili o bɛna ɲɛnabɔ a tɛmɛ bilen en tout cas o ko bɛ sen na je pense que sɔɔni an bɛna kibaruya mɛn o ko la o fana ye miliyari camanba de ye min dunna an y'o dossier bila ka taa pôle économique la o ka jugu ni Bakaricogola ta yɛrɛ novembre kalo tile 20 ka sokɛ fɛ halisa pôle économique la an ye dossier wɛrɛ bila ka taa n'o ye o OPAM kelen ye cette fois-ci an ye san hakɛ dɔ ta o balo minnu tunna walasa o balo ka bɔ parce que an ye sɛbɛn dɔw sɔrɔ min b'a jira k'a fɔ balo bɔra an tila ka taa enquête kɛ min b'a jira k'a fɔ o balo ma se donc ni balo bɔra n'a ma se a seyɔrɔ la o kɔrɔ k'a tunna sira la jɔn de y'a latunu o ka bɔ affaire OMA fɛnɛ olu ka marché dicogo ani passation kɛra cogo min na an y'o fɛnɛ plainte déposé pôle économique la o kɛra décembre kalo tile 12 Sananko 2 dugukolo feere ni permis minnu bɔra yen nɔ o document o dossier n'o ye dugukolo ye jamana de ta ye mairie ta tɛ dɛ jamana de ta don a tɛ se ka feere an ye k'a fɔ dugukolo ninnu feerela sɛbɛn bɔra mairie fɛ k'a di o kɛra Sananko 2 la o plainte taara novembre kalo tile 5 o fana bɛ pôle économique la o fana enquête bɛ sen mun tugula a b'o affaire kalama o ɲɛnabɔra ka ban o minɛliw kɛra Bangineda Kapu n'o ye école-maître ka ɲɛmɔgɔ ye école maître camanba de tun bɛ yen n'i ma fili a bɛ taa 600 ou bien 800 na a fɔra ko minnu bɛ baara la ka sɔrɔ a kelen tɛ yen min yɛrɛ delila ka wolo Mali la jango ka baara kɛ yan école-maître tɛ yɛrɛ o tɛ yen mais o tɔgɔ bɛ yen o bɛ sara o wari bɛ di an y'o plainte déposé ale fana minɛna an ka plainte bɛ Sitakili mairie fana contre la min ye sanu wari minnu bɛ di parce que ni sanu bɛ bɔ i ka yɔrɔ la taxi dɔ de bɛ di o taxi réalisation de kan ka k'a la an bɛ ka enquête an b'o plainte don an bɛ segin ka relance kɛ ni délégation kan ka wuli ka taa fo Kayi ka taa lajɛ procureur fɛ yen affaire bɛ yɔrɔ jumɛn n'a sɔrɔ u ye enquête kɛ yalima a bɛ cogo di parce que u bɛ sen na
Sitakili maire bɛ k'a fɔ Sitakili k'a taara ka taa ko foyi tɛ bɔ a la o ye wari de b'a ɲɛnabɔ tant que wari b'ale kun foyi tɛ bɔ a la donc kayi procureur min bɛ pôle économique kunna k'a dɔn k'a fɔ maire bɛ ka taa fɔ de ko wari b'a bolo ko foyi tɛ bɔ a la k'a tɛ se ka minɛ a don an bɛ ka baara kɛ ka tiɲɛ de kan an t'a contre la mais wari min bɔra k'o dira Sitakili ma ani baara min bɛ Sitakili n'anw yɛrɛ taara ka taa a ɲɛ na faama tɛ se k'a fɔ tiɲɛ na ko a tɛ se ka poursuivi ko a ma foyi kɛ n'i y'o kɛ dɔrɔn France yɛrɛ farala maire kan ka jamanadenw janfa an bɛ o lettre labɛn an bɛ n'o ci procureur ma pôle économique ma an bɛ tila k'a ci IBK ma k'a ci Bugu ma k'a ci Maliki ma k'a ci procureur général ma u bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ min kɛra Sitakili san joli joli o wari min dunna o hakɛ sur le terrain hali n'a papier bɛ terrain kan n'i y'a ye i b'a dɔn k'a ci ou bien u ka expertise dɔ wuli u ka taa Sitakili ɔkɔliso dɔgɔtɔrɔso sira jiko kuranko n'a bɛ cogo min na Sitakili ani wari min dira Sitakili kɔ ma an mago b'o dɔrɔn la an tɛ Sitakili maire contre la ne t'a tɔgɔ yɛrɛ hali n'i y'a tɔgɔ fɔ nin na ne t'a dɔn san an ko dɔrɔn a kɛra ɲinan a kɛra san wɛrɛ o a kɛra san 10 o a kɛra san 20 a kɛra san 40 an t'a dɔn hali n'a bɔra maire la affaire tɛ bila hali n'a bɔra la mais min dɔn kɔni hali n'a sara an mago bɛ an ka hakɛ min na tiɲɛ min kan o sariya bɛ bato hali n'a sara wa hali n'ale ne fila bɛɛ sara nin kuma in tiɲɛ bɛ bange Mali kɔnɔ yan donc an bɛ ka baara min kɛ o la o kɔfɛ ekɔliso ko dɔw ɲagamina bɔrɔn commune na an ye plainte déposé o fɛn na enquête bɛ sen na je pense que o ko fɛnɛ tɔ man jan bilen min ye ne yɛrɛ ka baara yɔrɔ ye hier institut d'économie rurale an ye nafolo dɔw nana projet dɔw kama mais nafolo ninnu tacogo ma se ka ɲɛdɔn an ye o plainte fɛnɛ déposé an ladɔnniyala ka enquête bɛ daminɛ semaine prochaine pour que ka se k'a dɔn a ko bɛ cogo min na ça c'est l'IR de Soutiba o plainte fɛnɛ déposera Sanakɔrɔba an ye plainte déposé parce que u ka dugukolo ko ɲagamina maaw bilala ɲɔgɔn na gɛlɛyaba dɔw y'u sɔrɔ yen plainte déposera maire contre la Sanakɔrɔba o fɛnɛ enquête bɛ sen na an bɛ k'o fɛnɛ kɔnɔ Djidjeni o mairie ani o préfet an ye plainte déposé olu fɛnɛ contre la o fɛnɛ affaire bɛ pôle économique la signature fu dugukolo ɲagami ani projet wari o ɲagami o fɛnɛ plainte bɛ sen na n bɛ n da to la komi sukura min ye PP boisson ye o chinois ka boisson dilan yɔrɔ dɔ ye a bɛ Soutiba an ye plainte d'olu fɛnɛ contre la directeur contre la parce que a bɛ baarakɛlaw ta baara la contrat t'u bolo an ye prévu sɔrɔ contrat t'u bolo déclaré tɛ AMO la déclaré tɛ INPS la o jamana ka hakɛ de diyagoya de don n'i ye mɔgɔ ta baara la i b'o o de sara donc an ye plainte déposé an ye produit dɔ sɔrɔ u fɛ yen produit minnu date tɛmɛna donc an y'an jija ka film sɔrɔ olu b'an bolo donc ni fɛn ma bɔ a la joona an bɛ taa directement au pénal an bɛ taa plainte wɛrɛ déposé o ye juge an bɛ procureur to yen ale tɛ wari ko ye an bɛ taa ka taa plainte déposé parce que a bɛ ka produit minnu kɛ boisson na n'a date tɛmɛna a maɲi mɔgɔninfin ka kɛnɛya ma donc an bɛ taa plainte déposé malien bɛɛ tɔgɔ la mais o plainte o pénal o kɔrɔ k'u minɛ k'u don kaso la de an tɛ wari fɛ dɛ an ko k'u ka taa kaso la de parce que mɔgɔ fagala don n'i bɛ fɛn dilan ka jamanadenw b'a dun ni min maɲi u ka kɛnɛya ma o kɔrɔ i bɛ k'u faga de société min sanubɔyɔrɔ segin an ye plainte déposé yen fɛnɛ o lettre cila ministre de la justice ma min ye yugujugu ani ka wari détourné wari min kan ka di jamana ma an y'o fɛnɛ plainte déposé ODRS o plainte déposera OMA o plainte déposera Mandé commune de Mandé o plainte déposera Dogodman commune plainte déposera et Kenyeba aux zones d'exploitation minière on a à Kɛrɛfɛdugu o fɛnɛ plainte taara ministre de la justice fɛ yen o kɔfɛ Kenyeba cercle kɔnɔna la yiritigɛ min bɛ sen na o plainte o taara ministre de l'environnement fɛ yen ani ministère de la justice fɛ yen a n'o kɔfɛ Mali doyen o ka dossier dɔ sera ma min ye exonération fu ye o fɛnɛ dossier bɛ sen na dɔgɔkun nata an kan k'o plainte déposer
ni plainte de bambolo a ta fo plainte kemeni kola ko mi shukura ntna anda do abela ni abakuba bakuba e pour que kaira ka fo do gunte ni plateforme te plainte déposer mina c'est ça quand te kene ma bela ka ta manganchi mais bara ka kian wala me foli bla plateforme barakela wi munu mina dongodo o tesra usra warte mo shibu munu buka so ka bu muso nu fa nu bokoro kana dongodo bureau la kana barake sumara fe fo wula o le kan of mais c'est ka ni clémentaire ne ba kuma de fo ma barake bawo oui chemsoni wotigi mun mina ka bo du ko so dongodo kana client ka barake sabu ku dambala ka foko mali bisika yelema ku dambala ka foko jamana bisika ja même profiter ku bef a fori la plateforme tonde bema sabu la ore sona ka awniu na farkolo na ka na flota ka di malima wala sanga kya wala sanga sen kenaka ore plateforme sigi ore plateforme sangorota ore plateforme senyefe non tene clémentaire il sera comment na toto ni te kuma mado kusi ki lame ku do ki lame bi tu na singe bita il ka fari jamari bi kofe to ambe malien befu parce que amna yen kele damine malien ti ba fo malien ti mi ma fo kan barikada foni min te malien te malien nyina ma o nyina ma bi ko ma nyina ma ro ka ba tiga ko na nyedo kam na nyi ni kele damine malien be bora kan deme kam na yen kele damine malien be kan tanu kan fu ka do kani donte ni mo tan wele ka do ke donte ni mo te bo dugu jew na kana ali sisan be kuma na fa kenyeba ko de sigilen fleni ka bo fo kenyeba do bora fo bi fo kujala ne ra nolu kumino fe sukuma na fo siga so kana ko do procès an na do kana fo ka encourager ko baral dongo do bora fo kidal toregu isufu yuye unana anu bismillah kul nana dro kana dro ko nu nyedanga ku to kidal ku kulo bala ka fo kam ka bara do ke bamako ya ku nana ka nu nyedanga kana fo ka singata donc amé au bien fou là parce que ni amé ko semero yiri tigala sans faire yiri tigala semero nyuma ne ba anugaima anji ba wori ori barake ori plateforme samorota ori aka na flo doala ori aka warati doala aka tan doala ka singe doala ni mo be fou ori ka ngafu donc ni nan san anye ni bara ne ke nya fo ntina nda do mun mina na nyina sai salo ntina nda do be to la parce que be ba kala maka ba misika min fo 2020 na mo mina laba mi kera o kera kunu encore ni oye Murbabu mairie jara ana fa mo chama bi ay plainte du fene kama ni tribunal la nyina bo me faut mi préciser ni mo mi mina na tribunal la désormais a décidé a commentaire bana fama amanse voilà parce que quand tu juger nya para ka plainte déposée ni mineli kara nangu mineli kara bana anta commenter blé anta tension dans la blé o tobe mali justice bu ni mali justice a tigi bla on mi bla mali justice de bla ni malon ko ku jenana ya bana ni malon ma jenay malon mana fanga mi ka mboke on te juger donc à partir de maintenant 2020 on a décidé ka fameux commentaire bague karsa minana beta plateforme ni c'est beau là plateforme ga bara mi dron ni ya chuen on ga bara ki i magwen ki traquer foata plainte déposée ka preuve franon ka di ka cla ka suit ni justice ya ga bara ke comme ni domina justice bi mi dron on ta bani et désormais systématiquement la plateforme se porte partie civile bara flabe amino kenyi na kosebe a bara folo. Oui, toutes les arrestations, la plateforme se constitue partie civile, systématiquement. À part la oui, le vérificateur général. À quel rapport nous la service on va porter plainte systématiquement. Abina fort, donc on a une plainte déposée, peut-être cette semaine même. Oui, à le vérificateur général au ministère de Culture là. Dine ko nyamwala ko million keme woro ani million bi kono toni ko don ba je million keme woro la ko nyagamina ko o dunu donc plainte
plateforme de plainte là bɛ an bɛ taa déposer pour que ministre a n'a nɔfɛmɔgɔw ka taa bɔgɔ jeninen sanfɛ enquête ka kɛ pôle économique ka u wele ka enquête kɛ ni min nɔ yera la olu bɛ taa kaso min na u bɛ to kaso la jamanadenw ka hakɛ ka segin u ma donc désormais an ka baara bɛna k'o ye ni vérificateur général ye cɛw cɛ tɔgɔ bɔ vérificateur général mana mɔgɔ mɔgɔ don a ka rapport kɔnɔ systématiquement automatiquement maliyɛnw k'a dɔn ko plateforme PCC bɛ taa plainte déposer automatiquement rapport bɔra an bɛ taa plainte déposer foyi t'a bali kelen filanan désormais n'a y'a ye k'a fɔ kuma min bɔra ko wari min dunna Maliko la an yɛrɛ bɛ wuli ka taa affaire saisie ka enquête kɛ k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn n'an y'a ɲɛdɔn ni fɛn min b'a la n'an bɛ taa plainte déposer systématiquement an bɛ taa plainte déposer a sabanan numéro dɔ bɛna bila en ligne ni mɔgɔ min y'a dɔn k'a fɔ i ka quartier la Buramajan ou bien assemblée ou bien Fatoumata Bilenni o kɛlen bɛ ka so dɔ jɔ fonctionnaire dun don ou bien a bɛ nin baara la bɛɛ b'a dɔn a tɛna se k'a jɔ mais a bɛ k'a jɔ an bɛna numéro dɔ bila yen i bɛ se k'an wele a numéro bɛ WhatsApp kan n'i bɛ se ka photo ta i b'a ci a ma a tigi tɔgɔ n'a fɛn bɛɛ d'a ma coordonnées d'a ma an yɛrɛ bɛ taa ka taa enquête kɛ ka sɔrɔ ka taa plainte déposer automatiquement dɔ bɛ di o clé la ni fonctionnaire don an b'a fɔ o clé k'a wele k'a ɲininka an bɛ taa procureur général fɛ yen ka taa tɔgɔ di ka dénoncer u k'a wele k'a ɲininka a y'a ka villa jɔ cogo di a y'a ka so jɔ cogo min na a y'a ka étage jɔ cogo di a y'a ka mobili sɔrɔ cogo di donc an bɛ n'o numéro bɔ k'o di maliyɛn bɛɛ ma ni mɔgɔ mɔgɔ y'a dɔn ko i sigiɲɔgɔn bɛ yen ou bien mɔgɔ mɔgɔ y'a dɔn k'i ka baarayɔrɔ la mɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ ka fɛn dɔ kɛ nafolo la min dun n'a ka sara wari t'a sɔrɔ an dun t'a ɲɛdɔn an b'a fɔ n k'a bɛɛ ye son ye dɛ a bɛɛ tɛ son ye an b'a fɔ mɔgɔ ye son ye an t'a fɔ yɛrɛ mɔgɔ ye son ye an bɛ taa de ka taa plainte don walasa i ka wele ka sɛgɛsɛgɛli ka enquête kɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ min b'i bolo ni jamanadenw ta hakɛ t'a la ni jamanadenw ta yera la ayi ka an ka hakɛ min b'i fɛ b'o d'a ma a banna o la 2020 kɔnɔna la an bɛ baara damadɔni bɛ yen yanni n k'an da don o la joona joona n b'a yira la k'a fɔ miliyari 17 tununnen don VNDA la donc plateforme y'o dossier saisi o plainte labɛnna o plainte kan ka taa sini ou bien sinikɛnɛ VNDA miliyari 17 donc o tununna VNDA kɔnɔna la plateforme ye dossier saisi donc o plainte bɛ taa sini ka taa di pôle économique ma pour que pôle économique ka enquête k'a la doyen kadiri 58 Soniko ta sira fɛ Mali douane na a kadiri 58 o ka dossier fana monté la o dossier banna bi donc sini sɔgɔma o dossier kan ka signé o fana bɛ taa di pôle économique la pour que ka enquête kɛ donc an tilala an enquête la an tun bɛ enquête dɔ kɛ sur la douane malienne doyen kadiri 58 o yera la donc olu fana ka plainte bɛ taa n'ala sɔnna ma sini pôle économique la pour que ka t'o déposer donc nin ye bakuruba fila ye miliyari 17 VNDA la ni doyen ɲɛmɔgɔ 58 olu ka plainte o kɔfɛ an ye baara dɔ kɛ 20 janvier la o baara tun ye walasa an ka sɔrɔdasi minnu sara u musow filiyatɔw ani yatimɛden minnu bɛ yen ka dɛmɛ ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ min b'a to a bɛ se ka dɛmɛ las'u ma o hukumu kɔnɔna la patronat la an ye lancement kɛ nin kalo tile 20 kunasini a kun ye filiyatɔ minnu bɛ yen a ka se ka dɛmɛ ka s'u ma sabu an y'a ye k'a fɔ filiyatɔ caman bɛ yen u bɛ tɔɔrɔ la jamana bɛ ka a ta k'a la mɔgɔ da ye se de an tɛna an ka jamana ɲɛmɔgɔw lagosi na u y'u se kɛ mais a bɛ bɛn an bɛɛ fana ka wuli ka fara u kan k'u dɛmɛ nin baara in na donc an ye collectif lancement dɔ kɛ pour que an bɛɛ bɛ se ka bolobɔ fara di walasa filiyatɔ minnu bɛ yen an tɛ malobɔrɔ ni ɲɔbɔrɔ san ka taa d'u ma dɛ an ko de ka u ka projet min bɛ yen min bɛ fɛ ka safunɛ dilan kɛ min bɛ fɛ ka galadon kɛ min bɛ fɛ ka couturier kɛ n'o ye finikala ye min bɛ fɛ ka eau de javel dilan kɛ min bɛ fɛ ka kiosque dɔ dayɛlɛ walasa ka ni filiyatɔ ninnu dɛmɛ u ka se ka balo sutura kɔnɔna la o ka fisa kalo kalo ka bɔ arajo mali la k'u yira k'a fɔ an ye malobɔrɔ 20 d'u ma malobɔrɔ 5 ma u b'o dun n'o banna u bɛ taa gɛrɛbuya kɛ tuguni u bɛ bɔ télé la an bɛ fɛ o de ka dabila u cɛw sara mali u cɛw sara anw de u cɛw sara anw de kosɔn n'i y'a ye an bɛ suna bi an musow n'an cɛw kɔrɔ parce que dɔw de cɛ ni muso taara u yɛrɛ faga
donc a bɛ bɛn an kana fɔ k'an bɛ bɔ n'o ye k'o kɛ jirafɛn ye walasa k'a jira k'a fɔ an ye nin k'u ye donc an ko an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka wele bila maliyɛn bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɛɛ ka se ka bolomafara dɔ di ni min bɛ fɛ k'a ɲɛdɔn site internet dɔ bɛ yen www.soutienfama.ml n bɛ segin a kan www.soutienfama.ml n'i taara o site kan détail bɛɛ bɛ yen Orange Money min kan ka ci o numéro bɛ yen Mobi Cash numéro bɛ yen compte bancaire numéro bɛ yen ni min bɛ fɛ ka dɛmɛ min kɛ Mali la ni min ko k'i bɛ wari mugu di fɛnɛ n'i nana plateforme an ka attestation bɛ yen o bɛ d'i ma i kana wari di ka sɔrɔ reçu ma d'i ma dɛ donc reçu bɛ d'i ma i b'a remplir a wari an ka baara ye k'a fara ɲɔgɔn kan nin an y'a décidé an tɛ wari tila kɛ an t'a tila secteur privé n'o ye patronat ye olu bɛna mɔgɔ 2 di ministère de la défense bɛ mɔgɔ 2 di ministère de la sécurité intérieure bɛ mɔgɔ 2 di société civile bɛ mɔgɔ 2 di olu bɛ fara ɲɔgɔn kan wari in bɛ ta k'a jira maliyɛn bɛɛ la k'a bɔ télé ni radio so la an bɛ wari ta an b'a d'u ma u b'a gérer an ka baara bɛ kɛ k'a surveiller k'a lajɛ n'a sɔrɔ u bɛ k'a gérer cogo min na n'a fɔra cogo min na n'a kɛra ten mais an yɛrɛ t'a wari mara sabu an tɛ wari mara la an t'a wari baara kɛ an sen t'o la an ka baara ye yugu kɛlɛ ye an ka baara tɛ wari tila ye donc an m'an sen b'o la an kɔni ka baara ye ka wari fara ɲɔgɔn kan donc an bɛ wele bila maliyɛn bɛɛ ma aw fɛn fɛn bɛ yan fɛn fɛn tɛ yan bɛɛ ka dɛmɛ lase an ka sɔrɔsi musow filiyatɔ minnu bɛ yen ani yatimɛden minnu bɛ yen ka dɛmɛ lase u kan ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka ko bɛɛ ɲɛdɔn wari bɛ lase a ma cogo min na i bɛ taa site internet kan www.soutienfama.ml o ye Mali ka site ye www.soutienfama.ml n'i taara o kan i bɛ renseignement bɛɛ sɔrɔ min b'a to i bɛ se ka dɛmɛ lase nin muso ninnu ma o kɔfɛ an ye fɛnba dɔ labɛn Mali kɔnɔ ɲinan min b'a jira k'a fɔ jamana in tɛ tila fɛn ye min b'a jira k'a fɔ Mali tɛ jamana ye jamana min na a bɛ se ka tila min b'a jira k'a fɔ an maliyɛnw n'an kɛlɛla cogo o cogo an laban an bɛ diya de an bɛ bɛn ko la u b'a fɔ ma ko la caravane de la paix et de la réconciliation nationale bisi bɛ wuli ka bɔ Kayi dɔ bɛ bɔ Kulikoro dɔ bɛ bɔ Segu dɔ bɛ bɔ Kucala Sikaso dɔ bɛ bɔ Moti Tombouctou Gao Tawdeni Menaka an bisi bɛna bɔ Mali fan bɛɛ bisi kelen a bɛna mɔgɔ 60 ta inscription bɛna dayɛlɛ page Facebook bɛna dayɛlɛ site internet dɔ bɛna dayɛlɛ bisi kelen a bɛ mɔgɔ 60 ta région an bɛ fɛ ka bisi 2 la wuli bisi o bisi n'a bɛ wuli région min kɔnɔ Kayikaw ka Kayi tɔgɔ bɛ sɛbɛn a kan Kayi symbole ye min ye o bɛ kɛ bisi kan Kulikoro ta fɛnɛ bɛ ten Segu ta bɛ ten u bɛ wuli par exemple ni Kayikaw Kayi wulila a bɛ bɔ Kayi a bɛna Manantali fɛ par exemple kana bɔ ni Keɲeba Sadiola ka minnu ka bɔ ni Kitaye ka na donc a bɛ mɔgɔw ta yɔrɔw la mɔgɔ minnu y'u tɔgɔ sɛbɛn n'u bɛ fɛ ka caravane de la paix kɛ n'o ye Mali kɛlɛ bɛ ban pewu bɔlɔnw bɛ Mali kɔnɔ an bɛ fɛ k'a ban pewu an maliyɛn mɔgɔ wɛrɛ t'a la an ka kuma Mali sɔrɔsiw dɛmɛ ka maliyɛnw yɛrɛ dɛmɛ pour que min b'a to a kɛlɛ bɛ ban bisi bɛ bɔ Kayi n y'a fɔ cogo min na an bɛ bisiw bɛna se région min na o bisi bɛ ta bisi wɛrɛ bɛ na u bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ an y'a prévu n'a Ala sɔnna ma bisi min bɛna wuli a bɛ taa bɛn bisi 60 de ma ka taa se 80 ma a bɛ taa bɛn mɔgɔ 600 ka taa se mɔgɔ 800 ka taa se mɔgɔ 1000 ma a bɛ taa so de ma bisi bɛ wuli an ka munumunu bisiw bɛna tugu ɲɔgɔn kɔ mɔgɔ 1000 région bɛɛ tɔgɔ b'a la ka taa se fo Kidali an balima minnu bɛ Kidali an somɔgɔw bɛ Kidali an bɛ taa b'u ye n'an taara an bɛ si ka tile an bɛ tile 2 kɛ Kidalikaw b'an bisimila mɔgɔ minnu bɛ siran na k'a fɔ a ye taa kana taa fɛ foyi tɛna an sɔrɔ ni Ala sɔnna ma an b'an sara Ala la Ala min sɔnna ka Mali da Ala min sɔnna an ka se nin kɛnɛ kan o Ala kelen bɛ sɔn an ka taa Kidali ka sigi foyi tɛ mɔgɔ sɔrɔ ni Ala sɔnna ma an b'an sara an ka karamɔgɔw la an b'an sara an ka faamaw la an b'an sara an dɛmɛbagaw la n'o ye MINUSMA ani Barikani Kidalika minnu bɛ yen ka tila k'an sara o fana na Motika minnu bɛ yen k'an sara o la an bɛ bɔ Mali région na ka bɔ Kayi fo Kidali bisiw bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ a bɛ taa bɛn bisi 60 ma a bɛ taa bɛn mɔgɔ 1000 hakɛ ma ka taa fo Kidali an bɛ tile ka si yen ka tile tuguni ka foli kɛ ka ɲɛnajɛ kɛ ka nisɔndiya kɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka yira diɲɛ mɔgɔ la k'a fɔ maliyɛnw bɛnna kan kelen kan bi
ninte kan ta jura am ta Burkina mais en malien demo on est bena kampi ka fo afleni am be sonama on est président Ibrahim Boubacar Keita sona am be wole blarema ara ban soro kidal am be tan ñogon soro kidal am nani Mali kramo bo be twango kata me wole bla ibeka be twango kata am be na franonga am ta bon somo e kidal am be ban jo am no amrase ka doge ñogon ka karange ñogon ka barka da ñogon ka niso jake bisu be wuri tuguni o bisu mana wuri maintenant kidal ka bisu be bla anyema amina tuguni kana bamako amman kuna 26 mars ka malo me bokata 26 mars fa ame wole bla nga fole kila boma nala sonama tigeni jabi na yola umusengalo be yala dina ma segu be yala iba wanna ñogonaw amina anga fole kila bo ku wele Mali koson u kana do kana concert ke malon yi bisu be bo bisu bu clé kana do 26 mars kono ka 26 mars munu bisu bu jo région bébé bo ki ka chifo malon yi ka fo am malon benaka bi la paix la réconciliation que la bana Mali kono pew ka damne kay fo atase kidal bala u bana Mali kono malon ngana ñogon fabli malon ngana so afo ñogon bli parti côté fuite en benaka bi en te ñogon fabli donc am le labin am ga labin peut-être marsi kalo banto ou bien avril kalo damine bisu bina wuli amna deme ni démonstrer ka franonga parce que na flo ka cha a labin ka cha sécurité ko ka bo to amno labin ke karamo no sona ka franka o be franka amta ni karamo munu mo ba munu be fra avion taw anu be no ko me kidal amina am pe na franonga amta bon so mo e kidal anta to ta woro duma région ni sama min be lo e ka signaler lo e ka symbole e région mo di ika bisuma nantram to di kidal ko fleme samadi amina ani kidal ko be tukunyo fo bumako ya ambe na no sura kaira malo na kaira jemo la ka fo ko kele bana Mali kono pew no fra bana Mali kono pew ambe fere ni Mali kono o e kele bana Mali kono journaliste be wele kana RFI be ya kene ka France 24 be yala Africa 24 je journaliste ba France be ambe be wele kana fo ay wa Mali on benaka antitani marfa antitani muri antitani fui ama farkolo na nyineta so wan sumo de kidal kawi ambale modulu anslame nyogonu amba wuli kata suma ka fuya on na kara boye afune ka franga tuguni anga siga anga ira jemo la ka fo kele bana Mali kono do le caravane de la paix am ko le labe anyu kono ma de ka ke Mali kono na sona ma nanye ni ke na sona ma o be chaman bo Mali kola Mali kele kola o ba to malon ba don ka fo ko jam Mali ndo ma msika sinka nyogon flenyena ka balima yake ka shinja yake jemo ba don ka fo je ye malon fra to malon me kala kala nyogona tuguni so am be fa kele bakele ni donc caravane de la paix ambe fego labe ani association chama amna wole bla Mali mo ba bema amna wole bla Mali famoma am go be Mali gouvernement ga deme finala mi ba to caravane de la paix la réconciliation be ke ani Mali ka partenaire munu be pour que ka labe ka be marsi kalo bantoma to bisu be wuri parce que ka takilal ka sigi ala ka yamara ko nala donc bium be frande nya foyana ka fana ko ayude nga fo papier de blanc ka fo ko nga fo ka kana na cotisation o kani carte tako ko nga o fena fo era ko ton dia nyuma iga hake sara o ka kana ni na ka titre fina ko ni songo na tra aka commune na ta ka miru la ta ka ni songo ni be plateforme na dron ije ki ni songo sara wa fo ma ko titrel ikana yele Jakarta sans fait bien qui termina kana mobile bolimi te regla o yanga ton re sharai yoro dombulo ka yurugu ke ka dombulo ke ko ni o re anto bi re kan ton de so ke me ka hake mi bo sara o ka hake folo ka ton ya ton be plateforme e ki dia ka cartita ni na 2020 ko ta cotisation be ko fina sara o ba to amsika courant warbo o ba to amsika parce que mo chama mande mere do bande man tout don are do te fu to fina ka fo Mali fama do beno yande mago ku to fene kana fo oni mo ga to kana fo ita to fo non te tien la ko se na chama yande me do go Clément ne ra ko ngbe tali ke me ye tali dabla o bo ni ra ko na ambi amaw de me klena me ne kungulo se ka bo ni mbora dro do be nga kokoro nyedo ubna bo ka nyefo ngo ngo ka to kerefe na nabsi ka ande me to na bande me ni munu ya do ka fo ku bara lisa o be fe ka dabla dabla ina ambe bel mamari abe shuri dabla ba dabla na fatala nani mo te fendo abi kono ka kan parce ni i woro la shuen la ka mwala ka krobala ita do ko juguru o ko si sanya do ko juguru ame wole bla famo ma ali munu mbake u ka dabla u kana anga jamana gila no fe
malien kolonti mais nta dabila ma kelen fatate ali sini ba chien fente boala femme boala de a fait on me boala a ma ni be fe munu be no nu ya donga fo ko chweri mai ko yurugu mai u kana ana soro ku strane no ka fo ko ko re gunu soro u kana ni hagem bi fe ni tra bla nona amanga balima yake amanga shi yake ani mo ko te kelela ani mo ko te mangana non te chaman sina era mare procès ne ra ko kun tigete binga wuli ne scientiri chamange ne chamana bo mais iga kuma nunu anya famu anya dabla ama fo bi bismillah y a pas de souci ni a dabla ni ta keble anga tana ali islamia ko na la ngo kafru de tubila ka islamia donc ni mo ya dabla na nga baraka no fe mais te choli dabla fo nga jamana tadu ne tizika ni papier sur fo nga dodo ala mo kelen fatate o kono jamana do nga warti duwa fe bi ati duanya na ble wa na do mo mi adu ibala bo anga barawdi to nyina ngoni meja nala sonama na meja nala sonama parce que ambe labe mununa no labe on sabatila tani kile tanche na sara sala fu trawre fi ale ki se mo barako na ka démissionner aka boala et ame fe malika malikura mi ga jo a tableau mi be ale tableau ni o tebe donc aki se voilà aya se ko ka se mi a ok aki se voilà parce que antna assemblée ko journaliste bobo ku na ta mo bruja ka ministre ya ke malikono ko ministre commentaire de beke ani ministre ninkai ki ta war di journaliste mo ko pas non ame fe ore ka bo malikola ame fe mi ngana malikola sa baraka cheka mali ministre nyuma mbele fama nyuma mbele donc mo nyina media bura ibe ka ere ko ate mo deme justice ko la mali kono akla votre ni ko lutte contre la corruption ka ke ko fa da oni jamana président rebe ka soutenir président reko ka ke fa da e ame jobli wa e on na jolabli ana fait plateforme mamuru folo ibe ka ere ibe ka ranga mamuru folo donc ale reko ka be kelena donc on a tmeni kelay donc jamana do mu fa ne nya fa yana ak to be ni sal ala mamad merci beaucoup donc ni kuma be mi fait ka laisser c'est ka kuma laisser ben question me mo fait présent